ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमस्कन्ध षोडशोऽध्याय। षोडशे कार्तवीर्यसुत जमदग्निकुकले हत। परशुराम कोप बहि निक्षत्र करिले कमहि। श्रीशुक उवाच एबे हो शुण नरनाथ परशुरामर चरित। पिता वचने बने गले अनेक तीर्थे स्नान कले। पुणी से बरसक अन्ते गृहे मिलिले शुद्ध चित्ते। पिता चरणे नमस्कार करि रहिले निजपुर। एबे हो शुण नृपमणि रेणुका गले निरआणी। गंगार निकटे मिलिले से जले गंधर्वे देखिले। इंद्र कुमार चित्ररथ संगते घेनी नारी जुथ। अप्सरा गण घेनी जले क्रीड़ा से करे कुतूहले। दंडे रहिले ताहा देखी जल आनिबा से उपेक्षी। होमर बेल न सुमरी गंधर्वे अल्प स्नेह करी। पुणी क्षण के ज्ञान पाई तक्षणे जल कुंभ नेई। स्वामी की शंका मने कले तक्षणे मंदिरे मिलिले। जल कलश यज्ञ घरे थोइले मुनिंक गोचरे। अंजलि करिबेनि करे रेणुका रहे यज्ञ घरे। रेणुका मुख चाहि मुनि प्रचंड कोपे जमदग्नि। जानिले गंधर्वर मेले मन कल्पिला गंगा जले। पुत्रंकु कोप मुखेराई बोइले शिर छेद नेई। गंधर्व देखिए हा मन कल्पिला ताहार संगम। स्वभावे दुष्ट नारी हार बदन न चाही। से पुत्रे मातृ स्नेह कले मातार शिर न छेदिले। अधिक कोप भर होई बोले परशुरामे चाही। माता सहिते तिनि भाई कुठारे शिर छेद नेई। से राम पिता गुण जाने तपसमाधि परिमाणे। तक्षणे प्रहारी कुठार छेदिले माता भ्राता शिर। देखिण मुनि तोष होई परशुराम मुख चाही। बोइले वर देवी तोते जे बांछा कल्पतोर चिते। तक्षणे पिता पादे पड़ी राम बोलंती कर जोड़ी। भूतात वर देव जेबे सर्वे जीवन पाइबे। शिर लागिब जे झाकंध मने नथिब तांक बद्ध। अस्तु बोइले तपोधन से सर्वे पाइले जीवन। निद्रित जन निद्रांते शरीर संभाळे जे मन्ते।
ପିତାର ତପୋବଳ ଜାଣି ମାତା ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଏମନ୍ତେ କରି ଘୋର କର୍ମ ରାମ ରଖିଲେ ନିଜ ଧର୍ମ ରାମର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତୁଲେ ମରଣୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାଇଙ୍କି ଘେନି ଏକ ଦିନେ ରାମ ଯେ ଗଲେ ତପୋବନେ ତପ ଆରମ୍ଭି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ଆସନେ ତାହାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବନେ ପଶୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ମାନେ ଭୟସ ବଦନ କରନ୍ତି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରପତି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର କୁମରେ ପିତାର ମରଣର କାଳେ ଭାଜି ଯେ ଥିଲେ ଭୟ ଚିତେ ସେ ପୁଣି ମିଳିଲେ କାନ୍ତେ ମନେ ସୁମରି ଯମଦଗ୍ନି ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବଳ ଘେନି ଛିଦ୍ର ଉଣ୍ଡିଣ ସେବେ ଭାରେ ରାତ୍ରେ ମିଳିଲେ ଅନ୍ଧକାରେ ହୃଦେ ସୁମରି ଘୋରତମ ରୁନ୍ଧିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମୁନି ଯେ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପୂଜା କାଳେ ବୈରୀ ସାଧିବାର ରୋଷେ ବନ୍ଧନ କଲେ ଦୃଢ଼ ପାଶେ ରେଣୁକା ରଖ ରଖ ବୋଲେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରେଣୁକା ବଚନ ନ ଶୁଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜୁର କରି ରେଣୁକା ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭରେ ରୋଦନ କଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶିର ହୃଦଏ କର ତାଡ଼ି କାନ୍ଦଇ ଭୂମି ଗତେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚେଡ଼ା କଇ ରାମ ରାମ ଭୋପୁତ୍ର ଆସ ତୁ ଆଶ୍ରମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ତିନି ଭାଇ ଭୋପୁତ୍ର ବେଗେ ଆସ ଧାଇ ମାତାର ଦନ ବାୟୁ ବଳେ ଶୁଭିଲା ରାମ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ ହେ ରାମ ରାମ ବାଣୀ ଶୁଣି ସମାଧି ତେଜି ବୀରମଣି ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବେଗେ ଧାଇ ମିଳିଲେ ନିଜାଶ୍ରମେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଭୁବନେ ଚାରି ଭ୍ରାତ ଦେଖିଲେ ଯମଦଗ୍ନି ହତ ପିତାଙ୍କ ଶିର ଛେଦ ଦେଖି ଭାଇଙ୍କ ତୁଲେ ରାମ ଦୁଃଖୀ ବିମୋହ ଶୋକ ଗୁରୁତରେ ରୋଦନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଭୋତାତ ସାଧୁ ତୁ ଧାର୍ମିକ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଗଲ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ପିତାର ଶିର ନ ଦେଖିଲେ ଭାଇଙ୍କି ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ ହୋ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ହେମନ୍ତ କହି ବୀରବର ପରଶୁ ଧରି ଦକ୍ଷ କରେ ଦୁଃସହ କୋପ ଗୁରୁତରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଜଳ ଘେନି ନିକ୍ଷତ୍ର କରି ଭୀମେଦିନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତ କରିବାରେ ପଥେ ଧାଇଁଲେ କୋପ ଭରେ ମିଳିଲେ ମାହି ସ୍ମତିପୁରେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସୁରେ
अर्जुन वंश हानि करी संग्रामे मुंड रुंड करी पर्वत प्राय मुंड राशि ग्रामे स्थापिले भृगुवंशी क्षत्रिय मरण रुधिरे नदी बढ़िला भयंकरे पितृदर्पण करी विधि नदी रे सेहु बंध बांधी स्थापिण कुरुक्षेत्र देशे पुणी धाइले महारोषे त्रिसप्तबार मही भ्रमी कोपे नहिले पथश्रमी क्षत्रिय गण धरी आणी कुठार धारे शिरहाणी रुधिरे नव कुंड कले पितांकु तर्पणे तोषिले से कुरुक्षेत्रे यज्ञ करी विप्रंकु चारि बेदु बरी दक्षिणा देले विप्र हस्ते सुण राजन कहूँ तोते श्री करे घेनी जल कुश होतांकु देले पूर्व देश दक्षिण ब्रह्मा हस्ते देले पश्चिम अधोर्जु बरिले उत्तर उदगाता हस्ते प्रदान कले से प्रशस्ते वेद उच्चारी चारि कोणे देले से अन्य जे ब्राह्मणे मध्य कुरुक्षेत्र तुले कश्यप हस्ते राम देले ए आर्यावर्त पुण्य भूमि उपदेष्टांकु देले स्वामी सभापतिंकी करी तोष अपरे देई अवशेष तापरे सरस्वती कूले यज्ञा बभृथ स्नान कले से ब्रह्म नदी जले पशी रविर तेज प्राय दिशी से यज्ञ पूर्णे जमदग्नि ज्ञान लक्षण देह घेनी सप्त ऋषिंक मध्ये धाम स्थापिले तांकु परशुराम से राम कमल लोचन स्वभावे भृगुर नंदन भविष्य मनंतर काले ब्रह्मन् विस्तारे जोग बळे सिद्ध गंधर्वे स्तुति कले महेंद्र पर्वते रहिले एमंते भृगु वंशे हरि नर शरीरे अवतरी दुष्ट क्षत्रिय नाश करी हेळे धरणी भारा हरि गाधीर पुत्र होई जन्म संसारे कले जेते कर्म क्षत्रिय कर्म एसयळे तेजिले तपस्यार बळे ब्रह्म वर्चसे श्रद्धा कले विश्वामित्र से बोलाइले विश्वामित्रर सतपुत्र सेहु जन्मिले सप्त गोत्र से गोत्रे मधु छंदादि सर्वे जन्मिले वेदवादी सुन से फकु पुत्र करी भार्गव वंशु ताकु बरी निज सुतंकु राई धीरे कहिले निगम बेभारे एहाकु ज्येष्ठ बोली मण ए तुम्भ गोत्रर वर्धन हरिश्चंद्रर यज्ञ का
ବିକ୍ରୟ କଲା ବେଳେ ରୋହିତ ପଶୁ ଅର୍ଥେ ନେଲା ଏହାର ମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କଲା ଏହାକୁ ଦେବେ ତୋଷ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ମରଣୁ ଜିଆଇ ଥୋଇଲେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମେଳେ ଦେବରାତ ତା ନାମ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସତ ସୁତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଥିଲେ 50 ବୋଇଲେ ନ ହେଉଚିତ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇବ କେମନ୍ତ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶାପ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୁଅରେ ତୁମ୍ଭେ ପାପ ଆର 50 ପୁତ୍ର ସାନ ତାହାକୁ କଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟ ସନ୍ତୋଷେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସକଳେ ହୁଅ ପୁତ୍ରବନ୍ତ ଏ ସୁନ ସେ ଅଟେ ବୀର ସର୍ବେ ହାକୁ ଅନୁସର ଶୁଣ ହୋ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆବର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଷ୍ଟକ ଜୟ ଯେହାରିତ କ୍ରତୁମତାଦି ଥିଲେ ସୁତ ଏ ରୂପେ କୌଶିକ ଗୋତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଲା ଖ୍ୟାତ କୌଶିକ ଗୋତ୍ରର ପ୍ରବର ଏଣୁ ଯେ ଶପଥ ପ୍ରକାର ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଭୃଗୁର ବଂଶେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ସେ ହରି କଲେ ଯେତେ କର୍ମ ଶୁଣନ୍ତେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ ଅଶେଷ ପାପ ବନ୍ଧୁତରେ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे परशुरामचरितं नाम 16 अध्याय 17 अध्याय आयुर 4 पुत्र वंश वर्णन अध्याय 17 श्रीशुक उवाच आयुजे पुरुर बासुत शुण हो ताहार चरित नहुष ताहार तनये आदर क्षत्र वृद्ध होए रजिरम भजे बीर्जवंत अनेनादि पंचसुत क्षत्र वृद्धर वंश शुण सुहोत्र तार पुत्र नाम कुशादि तार 3 सुत काश्यगृ श्रमद सहित शुनक घुषमद सुत शौनक मुनि तहु जात काश्यर काशी नामे सुत ता पुत्र राष्ट्र नामे ख्यात दीर्घतमा तार नंदन ता पुत्र धन्वंतरी नाम से आयुर्वेद भियाइला
प्राणीଙ୍କ व्याधि नाश कला से यज्ञ भूक विष्णु अंशे स्मरणे सर्वरोग नाशे तार संतति केतु मान भीमरथ तार नंदन ताहार बीर्जे दिवो दास द्युमान ताहार जे शिष्य ता नाम प्रतर्धन ख्यात के अबा बोले शत्रुजित रजध्वज कुबल यश बोलंती पुणी ताकु वत्स अलर्क आदि तहु जन्म सुण हो तार घोर कर्म 60 सहस्र बरस अधिके 60 शेष अवनी तले होई राजा धर्मे पालिला जन प्रजा संतति अलर्कर पुत्र सुनाथ तातहु संभूत सुनीथ तातहु संभूत पुत्र ताहार सुकेतन धर्म के तुतार नंदन सत्य के तुताहार सुत धृष्ट के तुतार पत्य सुकुमार तार तनुज अनेक दिन कला राज्य तार जे बीति होत्र सुत भर्ग जे तार तहु जात ताहार पुत्र भार्ग भूमि से राजा अटे महाधर्मी एमाने काशी वंशे राजा धर्मे पालिले जन प्रजा ताहार नामे कंपे भूमि जमन पारे जहि भ्रमी रंभर पुत्र जेर भस गंभीर हुए तार वंश अक्रिय गंभीर सुत ता क्षेत्रे विप्र हेले जात अने नायुर कुमार सुण कहिबा वंश तार शुद्ध जे अने नार सुत तात हूँ सूची हेला जात कहिबा ताहार संतति त्रिककुद धर्म सारथी ताठारु शांत रय जात से कृत कृत्य आत्मवंत एबे रजीर पुत्र जेते भावे कहिबा तो ग्रते रजीर पुत्र 500 तेज प्रभावे अप्रमित असुरे आसी अंतराळे इंद्र को उभारिले बळे इंद्रदेवंक तुले आसी रजी को कहिले विश्वासी भोरा जातर पुत्र गणे जिणिबे असुरंकुरणे मोते कहिले बृहस्पति अन्यथा नाही जय गति एमंत आसी देवजुथे घेनाई 500 सुते सैन्य आवरी युद्ध करी अनेक असुर संहारी इंद्र को स्वर्ग राज्य देले ता देखी इंद्र तुष्ट हेले पुणी से राज्य रजी हस्ते न्यास करिले से विश्वस्ते इंद्रर तुले तार सुते स्वर्गे रहिले दिना केते पितार मरण अंतर इंद्र मागिले स्वर्गपुर रजीर पुत्रे तान देले जागर भाग मान नेले
रजित नयंकर मति नाश करिले बृहस्पति स्थापिले इंद्र अधिकारे सुधर्मे संसार व्यवहारे कुश जे क्षत्र वृद्ध नाती ताहार सुत नाम प्रति तहु संजय तहु जय कृत नामे तार तनय कृतर पुत्र हर्जवन सहदेवतार नंदन सहदेवर पुत्रहीन ताहार सुत जयसेन संस्कृति ताहार तनय ताहार पुत्र नाम जय बोलई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत वंशानुचरित ए बाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे आयुर्वंशवर्णनं नाम 17 अध्याय।